হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? ঘরে বাইরে বাঙালির একটি ব্লগে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমি তোমাদের কাছে অরুণাচলের একটি ছোট্ট সুন্দর গ্রাম দিরাংয়ের কোথায় আমরা স্টে করেছিলাম সেই সুন্দর হোমস্টেটাকে আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছি। তোমরা দেখো কেমন লাগে তোমাদের। এই যে এখানে বনফায়ার হবে সন্ধ্যাবেলা, তার সব জোগাড় করে রাখা হয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের সামনের ভিউটা। এই যে এখানে আই লাভ দিরাং লেখা। এই হচ্ছে দিরাংয়ের পুরো শহরটা। এই হচ্ছে আমাদের কটেজ। এই কটেজটা আজকে আমরা থাকবো। অসাধারণ 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 বললেও মনে হচ্ছে কম বলা হবে। মানে আমি স্পেল বাউন্ড হয়ে গিয়েছি। এরম একটা প্রপার্টি, মানে প্রচুর জায়গায় থেকেছি, এত সুন্দর প্রপার্টি মানে কল্পনার অতীত। মানে যখন আমরা আসছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে কোথায় যাচ্ছি, শহর থেকে কত দূরে ঢুকছি। মানে শহরটা এখান থেকে আরও প্রায় 1.5-2 কিলোমিটার। কিন্তু মানে এই হচ্ছে পার্কিং লট, যেখানে গাড়ি পার্কিং হবে। এই হচ্ছে পার্কিংয়ের জায়গা থেকে ভিউ। এই যে নদী যাচ্ছে সামনে। এবার রেস্টুরেন্টটা দেখাচ্ছি। উফ, কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখাবো বুঝে উঠতে পারছি না। এইখানে পুরো এই যে এই জায়গাগুলো যে করা, এখানে পুরো গার্ডেনিং করছে ও, শুধু কিউইর গাছ লাগিয়েছে। দিরাং হচ্ছে কিউই, এই যে আমরা যত কিউই কলকাতায় খাই এগুলো সব দিরাং, মানে থেকে দিরাং থেকে। আর অরুণাচলের একটা জায়গা আছে 0 পয়েন্ট বলে, ওখান থেকে নাকি সব ডিস্ট্রিবিউট হয় অল ওভার ইন্ডিয়াতে।
এই হচ্ছে রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্ট কাম রিসেপশন। এই হচ্ছে ভিউ, মানে এখানে বসে লাঞ্চ করবে মানুষ আর এরকম সুন্দর একটা ভিউ এনজয় করবে। A few hours later. এই যে বনফায়ার হবে এখন এখানে। বনফায়ারটা এখানে কেউ যদি রিসর্টে রুম বুক করে, মানে কটেজ বুক করে, তাহলে এই বনফায়ারটা কমপ্লিমেন্টারি। এই হচ্ছে রাত্রের ভিউ। এই যে এটা হচ্ছে মনেস্ট্রি, দিরাং মনেস্ট্রি, আলো জ্বলছে। गार्डन लाइट जला हुआ मिलेगा, ऊपर चढ़ते आओ रास्ते में आपको घर एक मिलेगा, घर का सामने से उतारने के लिए जगह है मेरा रिसोर्ट का अंदर में। हाँ The next day. ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই লাইফ। আমরা এখন আছি হচ্ছে দিরাংয়ে। কালকে আমাদের আমরা দিরাংয়ে এসেছিলাম। আসার পর ইনি হচ্ছেন, আমরা যে প্রপার্টিটাতে রয়েছি দিরাংয়ে, ওখানে মানে ওনার প্রপার্টি এটা অ্যাকচুয়ালি। তো এত এক্সট্রিম সুন্দর প্রপার্টিটা, আমার মনে হলো যে একবার পুরো ভ্লগটা শুধু ওনার এই প্রপার্টিটা করে না করলেই নয়। আর আমি অবশ্যই বলবো যে তোমরা পুরো ভিউটা দেখো, দেখে তোমরাই বিচার করো যে দিরাংয়ে আসলে এটাই তোমাদের স্টেইং পয়েন্ট হবে কিনা। তো हेलो सर, आपका नाम एक तो काछे है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नॉर्बू वांगदी। अच्छा जी। तो ये प्रॉपर्टी आप मीन्स कब आपका स्टार्ट हुआ, क्या सोच के ये प्रॉपर्टी बनाया? बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, मीन्स इतना हम एक्साइटेड हो गए आपका ये प्रॉपर्टी में आके। तो थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि यही आपका एक ही प्रॉपर्टी है या फिर और भी है दिरांग में? जी, और होम स्टे एक है मेरे पास में। अच्छा आपका 2200 स्क्वायर फीट का 4 स्टोरी का मेरा होम स्टे है, वांगदी होम स्टे का नाम से। अच्छा फिर जब वहाँ होम स्टे खोलने के बाद गेस्ट लोग ने सजेशन दिया था कि आपको कि थोड़ा कहीं कॉटेजेस टाइप का बनाए, अच्छा। तब मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने इस कॉटेजेस को, ये टोटल कितना एरिया है आपको इसका? 10,000 स्क्वायर मीटर। ओके ओके जी जी, ओके। 10,000 स्क्वायर मीटर में ये है, अभी कितना दिन हुआ है ये स्टार्ट हुआ? स्टार्ट हुआ आपको दिसंबर में। अच्छा ओके। जी जी। क्या क्या प्लानिंग है आपको ये प्रॉपर्टी को लेके, मीन्स क्या क्या नया कर रहे हैं आप? अभी मीन्स जैसे आप प्लांटेशन के बारे में वो भी थोड़ा सा बताइए हमारा फ्रेंड्स को। जो प्लांटेशन है मेरा, इसमें आपको करीब 500 प्लांट्स है। जैसे यहाँ में आपको कीवी लगाया हुआ है, हाँ पार्सिमोन है, ओके। और ये सब अभी जस्ट जी। प्लांटेशन अभी अभी आ, नया हुआ 2 साल है। हुआ। ओके और ओके टोटल मेरे पास में है आपका 120 पार्सिमोन, ओके। जो जापान का नेशनल फ्रूट है। अच्छा जो 60 पेयर जो आपका मेरा 2 साल हो गया फ्रूटिंग होके। ओके ओके इसमें एवोकाडो भी है, एप्पल है, चेरी है, एप्रिकॉट है, और ड्राई फ्रूट में वॉलनट भी है। अच्छा करीब 500 प्लांट्स है मेरा इस गार्डन के अंदर। और कुछ जो आपको किचन गार्डन, जो ऑर्गेनिक किचन गार्डन के लिए भी आपको खाली प्लॉट रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये सब अभी फिर नया जो मेरा हम लोग का फ्रेंड्स जो आने वाले हैं उन लोग को ये सब मिलने वाला है। जी जी क्योंकि अभी तो एकदम नया है आपका ये मीन्स पूरा प्रॉपर्टी। तो हम लोग को सिर्फ प्लांटेशन देखने को मिला है कि आप किया है। तो ये फिर नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो ये पूरा एकदम फ्रूट्स एंड फ्लावर्स से पूरा भरा हुआ रहेगा। तो थैंक यू सो मच। मेन टाइम आने का कौन सा है? जी। मतलब मेन टाइम यहाँ पर मेन आने टाइम आपका ये है, आपका फ्रूट्स का जुलाई से, जुलाई टू दिरांग अगर कोई आना अक्टूबर। चाहे जी जी। तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है ईयर में? सबसे बेस्ट टाइम कौन सा वैसे रहता है? आपको स्नोफॉल देखने के लिए, ज्यादातर तो स्नोफॉल देखने के लिए आता है तो नवंबर से स्टार्ट करता है। अच्छा लेकिन आपको ये पीक सीजन होता है यहाँ अक्टूबर से स्टार्ट।
ओके लेकिन जो हमारे यहाँ पे फ्रूट्स का टाइम होता है आपका जुलाई टू आपको अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर, अच्छा जो कि सबसे पहले जुलाई में प्लम आपको पक जाएगा आपको, इसके बाद एप्पल, इसके बाद पार्सिमन, फिर कीवी। ओके। जी और सर यहाँ पे कितना सारा कॉटेज है आपका? कोई कॉटेज बुक करेगा तो कैसे आपसे कांटेक्ट करे? आपका कांटेक्ट नंबर थोड़ा सा बता जी दीजिए। मेरा इसमें आपका गूगल में है वांगदे रिजोर्ट का नाम से, हाँ और एक है वांगदे होम स्टे। ओके। तो आपको वांगदे रिजोर्ट में आपको पूरा डिटेल्स है, पूरा फोन नंबर से आपको अच्छा डायरेक्टली बुक करेगा तो आपको सस्ता पड़ता है, अच्छा। क्योंकि मेरा एक कॉटेज का इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, साथ में रात को बोन फायर भी होता है, तो 3500 ओके। एंड आपका ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री है। हाँ 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 जी जी, तो कोई आपका फिर एजेंसी थ्रू होने से थोड़ा ज़्यादा लग ज़्यादा जाता है। लगता जी है। जी जी ओके ओके। तो फिर एक बार फिर भी आपका नंबर थोड़ा सा बोल जी दीजिए। जी, मेरा नंबर है आपको 9862 941187, एयरटेल नंबर है। ओके। इसी में आपको सब डिटेल्स। ফ্রেন্ডস নাম্বার লিখ লিজিয়ে আর আমি বলবো যে সবাই ওনার নাম্বার নাও এবং দিরাঙে এসে মানে আর কোথাও তোমরা চিন্তাই করো না, এত সুন্দর মানে তোমাদের আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করবে না। মানে আমরা সিনারি আমরা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ মানে আমি পুরো এবার কটেজটা পুরোটা ঘুরে দেখাবো। মানে আমার লাইফের বেস্ট ডে বলবো আমি। আমি অনেক ভালো হোটেলেও থেকেছি, বাট এটা আমি 10 আউট অফ 10 বা আমি যদি ওভারস্টার দিতে চাই আমি 11 দিতে রাজি আছি। মানে ওভারঅল সব কিছু বেস্ট, মানে এখানে স্টেইং বেস্ট, এখানকার স্টাফরা ভীষণ ফ্রেন্ডলি, ভীষণ কোঅপারেটিভ, প্রত্যেকটা স্টাফ এত মানে মানে এত মনে হবে এখানে একটা হোমলি ফিল হবে, এবং মানে টোটাল মানে সব কিছু ভালো, খাবার দাবার এভরিথিং, এবং স্টাফদের বিহেভিয়ার এবং মানে স্যারের সব কিছু ওভারঅল আমরা ভীষণ ভীষণ হ্যাপি। তো প্লিজ ডু কাম টু ডিরাং টু স্টে উইথ দিস পারসন। থ্যাংক ইউ। একবার আমি পুরো ইয়েটা দেখি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। দেখিয়ে নাও। আচ্ছা এইটা হচ্ছে পার্কিং লট। এখানে 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 কোনো অসুবিধা এখানে নেই, কেউ গাড়ি বাড়ি আসলে কোনো অসুবিধা নেই, পার্কিং আছে। টেরেসের মধ্যে আমি যখন বলছি তুমি বলো, আমি যখন এইটা দেখো এখানে পুরো পার্কিং লট, কেউ যদি আসো মানে একদম ইজিলি পার্কিং করতে পারবে। এখানে আয় দেখা আমি ভিউটা। এটা একটা ব্যালকনি টাইপেরও হয়ে গেছে। কি সুন্দর পুরো দিরাং সিটিটা দেখা যাচ্ছে দেখো। মানে এখানে আসলে আমার মনে হয় না মানে একটা কমপ্লিট তোমাদের স্টেইং হবে, আর মনে হবে না কোথাও যাই, মানে এত সুন্দর এখানকার ওভারঅল পুরো মানে অ্যাম্বিয়েন্স, সিনিক বিউটি, স্টেইং, এবং সবচেয়ে যেটা উনিও বললেন সন্ধেবেলা তোমরা যদি এখানে কটেজ বুক করো সন্ধেবেলা বনফায়ারটা তোমাদের কমপ্লিমেন্টারি থাকছে। তো সন্ধেবেলা একটা আলাদা রকম মানে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমার কাল, এরকম একটা অ্যাম্বিয়েন্সে বসে বনফায়ার হচ্ছে, এরকম সামনে ভিউ, মানে ওভারঅল মানে আমি মানে ফিল করছিলাম আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তো প্লিজ ডু কাম, সবাই মানে ভীষণ খুশি হবে আমি বলবো। যারা এই রিসর্টে কটেজ বুক করতে চাও, আমি ওনারের নাম্বারটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, সেখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে সমস্ত, কল করে তোমরা সমস্ত ডিটেলস নিয়ে নিতে পারো। আপাতত এইটুকুনি, কি পরের ভ্লগ নিয়ে আবার আসছি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।